8 फरवरी को होने वाला इंतखाब आहिस्ता आहिस्ता जान पकड़ रहा है। मुख्तलिफ जमातों ने अपने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं। एक जमात जो सबको हैरान कर सकती है मुमकिन तौर पर, इसका नाम है तहरीक लबैक पाकिस्तान। याद रहे कि मौजूदा सूरत हाल में तहरीक लबैक पाकिस्तान उन जमातों में से एक जमात है जिन्होंने पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। ये भी याद रहे कि 2018 में लाहौर के तमाम हलकों से इस जमात ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे। तहरीक लबैक ने मुल्क भर से 22 लाख से ज़ायद वोट लिए। वोटों के एतबार से पाकिस्तान में ये 5वीं बड़ी जमात थी। कौमी असम्बली में डाले गए मजमूई वोटों का तनासब इतना ज़्यादा नहीं था, मगर फिर भी 4.1% के तनासब से तहरीक लबैक ने अपना लोहा मनवाया। पंजाब में इनकी हालत इससे बहुत बेहतर थी। वोटों के एतबार से तीसरी बड़ी जमात बनी और पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 16,90,000 वोट हासिल किए। आपको ये भी बता दें कि पंजाब से कौमी असम्बली की 141 नशिस्तों में से 139 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से तकरीबन निस्फ ने तीसरी पोजीशन हासिल की। साद रिजवी जो एक शोला बयां मुकर्रर हैं, उनका ख्याल है कि इस मरतबा उनकी जमात ने फट्टे चक देने हैं। हमने साद रिजवी से इंटरव्यू का बंदोबस्त किया और मुख्तलिफ मामलात पर उनके स्टूडियो में बैठकर उनसे बात की। इस वक्त इंतखाबात की जो तैयारी है वो पिछले इंतखाबात से कितनी मुख्तलिफ है, इसके ऊपर अगर आप हमें बताएं कितने कैंडिडेट्स फील कर रहे हैं, कहाँ से? खुद तो आप शायद 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों से लड़ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जो इलेक्शन है वो 2018 से 2023 तक हमने ग्राउंड पर वर्किंग की है और बाकी तमाम जो चीज़ें हैं, हालात है, वो सोशल मीडिया हो, सियासी मीडिया हो, किसी वहाँ तक तो हमारी रसाई जहाँ तक मुमकिन हुई हमने की है, लेकिन हमने ग्राउंड पर वर्किंग की। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से ज़्यादा ज़ोर और पहले से ज़्यादा तादाद में और पहले से ज़्यादा तरीके से हम आए हैं इलेक्शन के अंदर। और हमने ये ऐलान किया था तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कि इलेक्शन जिस वक्त भी होगा तहरीक लबैक तैयार होगी। और तो हमेशा ही आप तैयार रहते हैं, तो रैलीज तो आपकी चलती रहती हैं। इलेक्शन के लिए हमने ऐलान किया था कि इलेक्शन जिस वक्त भी कराएं, हमारी है कि आइन के मुताबिक कराए दें। अगर उसमें भी कोई रास्ते निकाले गए तो भी जिस वक्त इलेक्शन का ऐलान होगा, वो 30 दिन में हो, 60 दिन में हो, 90 दिन में हो, तहरीक लबैक तैयार होगी। 2 हलकों से इलेक्शन के लिए मैंने खुद कागज जमा करवाए हैं। बहरहाल ये समझें कि तहरीक लबैक करेन का जहाँ से निशान है वो मैं हर जगह वहीं खुद लड़ रहा हूँ इलेक्शन, और मेरी जमात लड़ रही है। तकरीबन आप मुझे बता रहे थे 88 या 90% हलकों पर आपने अपने कैंडिडेट जो है वो खड़े। जी, सिंध में तकरीबन 85%, पंजाब में 95% और बलूचिस्तान में तकरीबन 55% और KPK में भी तकरीबन इस टाइम है 57%। 2018 के इंतखाबात में तज्जियाती तौर पर आपकी जमात को मुतारफ करवाया गया। आपकी अपनी कारकर्दगी ने 5वीं बड़ी जमात वोट लेने वाली पाकिस्तान में, तीसरी बड़ी जमात वोट लेने वाली पंजाब के अंदर, और 22 लाख के लगभग आपका वोट, 17 लाख के करीब जो है वोट आपको पंजाब से आपने लिया। वो 60 सीटें ऐसी हैं क्रूशल जिसके ऊपर आपके वोट की वजह से उम्मीदवार हारे या जीते। तो इस मरतबा आप नंबर्स पर आपकी नजर होगी कि नंबर्स हमें हकीकी नंबर जो है पार्लिमान के अंदर, असेंबली के अंदर आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। देखिए, हम तो जीतने के लिए आए हैं, लेकिन हकायक भी हमारी नज़रों से ओझल नहीं है। हम हकायक पर बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर हमने मेहनत की है और जहां पर हमारे लोगों ने पिछले 5 साल वर्क किया है, लोगों से ताल्लुकात रखे हैं, लोगों से बातें की हैं। अब देखें कि अगर आप इलेक्शन फेयर हों और सारे मामलात हों तो जीत हार से बिना मुबालगा हम मुकाबले के लिए आए हैं और इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। पहले भी मुकाबला किया है हर मैदान में, कोई भी मैदान हो, तो इंशाल्लाह अब भी मुकाबला करेंगे। और हमारे लोगों ने बहुत वर्क किया है, मेहनत की है। देखिए, कौम की जो बुनियादी वजह है ना कि वो वोट क्यों देती है, वो कहती है कि मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे। ये एक पहला है कि मुश्किल वक्त में हमारे साथ कौन खड़ा है। तो देखें, कोरोना आया, मुश्किल तरीन वक्त था, तहरीक लबैक खड़ी रही कौम के साथ। आपने देखा होगा कि हमने एक वो राशन घर तक पहुंचाओ की एक मुहिम चलाई, जब सारे मास्क लगाकर और जनाब वो क्या कहते हैं उसको, अंदर घरों में अपने आप क्वारंटाइन किया हुआ था। उस वक्त भी हमारे कारकुन, वर्कर, जिम्मेदार हर ऊपर से लेकर नीचे तक मैदान में था। फिर उसके बाद सैलाब आया, आपने देखा वो हमने कितनी बड़ी कैंपेन की। लोगों को, हमारे पास जो नंबर्स हैं वो तकरीबन
9 लाख کے قریب لوگ ہیں اور باقی جو 2.5 لاکھ ہیں وہ تقریباً اتنے لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے، یعنی کھانا پہنچایا، پانی سے نکالا، ٹینٹ فراہم کیا گھر تک. یہ ہمارے پاس نمبرز ہیں، وہ سارے ہم دکھانے کے لیے بھی تیار ہیں. تو جو راشن ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے. پھر اس کے بعد ملک کے اندر ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، پھر بھی ہم میدان میں تھے. پھر اس کے بعد ختم نبوت کا مسئلہ آیا، تب بھی ہم میدان میں تھے. عافیہ صدیقی کا مسئلہ آیا تو ہم قوم کے ساتھ تھے، اپنا آواز بلند کی، کھڑے رہے. پھر اس کے بعد مہنگائی کا مسئلہ آیا، آپ نے دیکھا کراچی سے لے کر سرائے عالمگیر تک لانگ مارچ کیا. تو ہم تو قوم کے درمیان موجود رہے ہیں. قوم کے ہاتھوں میں، وہ کہتے ہیں کورٹ میں ایک بال ہے کہ وہ جدھر کک کرے. سیاسی ماحول بھی کوئی موافق لگ رہا ہے اس طریقے سے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ مخمصے کا شکار ہے، اس کی پارٹی کے پاس اب سمبل نہیں ہے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ ایک کاوش کی جا رہی ہے ان کو الیکشن میں سے نکالنے کی. نون لیگ کے اوپر پی ڈی ایم کی حکومت کا بہت بڑا بوجھ ہے. پیپلز پارٹی زور لگا رہی ہے لیکن وہ بھی پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ آپ کے پاس ان ووٹس کے علاوہ جو آپ کے تحریک کے ووٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کینڈیڈیٹس کے ساتھ، اور ووٹس بھی آپ لینا چاہیں گے کس جماعت کا ووٹ بینک توڑنے کا یا اس کو حاصل کرنے کا آپ کے پاس ہے کوئی تجزیہ اس پر؟ دیکھیں، ہم آخر سے شروع کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے. بلاول صاحب اب نواز شریف صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور مطلب کھلے عام مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے اور یہ وہ. میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے ہی نواز شریف وزیر اعظم بنے گا. یہ بات طے ہے. اگر کس نے طے کی ہے؟ یہ کس نے طے کی ہے؟ یہ انہوں نے خود طے کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں، ہم ماضی دیکھ کر حال کا فیصلہ کریں گے نا. تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جو وزیر اعظم بنا وہ شہباز شریف ہے، اور شہباز شریف کس کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنا؟ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے. نواز شریف 2013 میں کس کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنا؟ تو ہم ماضی دیکھیں گے، وہ حال میں مستقبل میں تو جو ابھی جو وہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ طے ہے، یہ نورا کچھ تھی، یہ تو طے ہو کے یہ گورنمنٹ سے باہر آئے ہیں نا. یہ بات طے کر کے آئے ہیں کہ ہم باہر جا کے الیکشن علیحدہ علیحدہ لڑیں گے اور اندر آ کے پھر مل کر کھائیں گے. وہ کہتے ہیں وہ دکھانے کے لیے، یہ کھانے کے لیے. تو یہ مل کر ہوگا. تو یہ تو ہوگی پیپلز پارٹی. یہ پیپلز پارٹی. اب آ جائیں پی ٹی آئی. دیکھیں، پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا، دیکھیں ہم اس مرحلے سے گزرے ہیں، کلعدم کے مرحلے سے گزرے ہیں، ہم 4 شیڈول کے مرحلے سے گزرے ہیں. یہ تمام مراحل سے ہم گزر کے آئے ہیں اور ہم نے یہ ان کو منہ پر کہا تھا کہ ہم گزر آئے ہیں، آپ کی باری ہے. اب انہیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. وہ جیسے بھی حالات ہوں انہیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ان کا موقف ہے نا، وہ اپنے موقف پر قربانی دیں. ہم نے اپنے موقف پر قربانی دی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ اب عمران خان کے خلاف اس لیے نرم باتیں کرتے ہیں کہ آپ ان کا ووٹ بینک چاہیے. بالکل چاہیے، ان کا ووٹ بینک بھی چاہیے، ہر پاکستانی کا ووٹ چاہیے. مجھے آپ کا ووٹ چاہیے، مجھے ہر ایک کا ووٹ چاہیے. میری تو کوشش ہوگی کہ بلاول میں ووٹ ڈالے. میری تو کوشش ہوگی نواز شریف میں. دیکھیں، میں مطلب سارے سیاست میں ووٹ کے ساتھ مجھے چاہیے، لیکن اگر آپ رحمان خان سے ہم بات کریں گے. احمد، انتہائی افسوسناک واقعہ